Saya berapa? Nah, দুর্দিন পরিবার বাড়িতে স্বয়ংবর তার স্বামী যদি ঠিক কাণ্ড তো ঠিক বলতে মুন্ডার পক্ষে সেই হিসাবে কাণ্ড করতে ହାରିଆରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ସଫଳତା ଚାପି କାଟି ହଉଛି ଫେଲ୍ ଫେଲୁଅର ଇଜ ଦ ପିଲର ଅଫ ସକ୍ସେସ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯିବ କୁହାଯିବ ଆଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ସେଇଟା ତ ସକ୍ସେସ କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲୁ ଯଦି କୁଆଡୁ ହଉନଥିବ ମାନେ ମୋର ଠିକ ମାର୍କ ଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କିଛି କରିପାରିବ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ଥାର୍ଡ ହେଇଯିବ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉଥରେ ପଢିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଠିଆ କରିଦବ ନା ତୁ ଏପଟକୁ ମରିପାରିବୁ ନା ସେପଟକୁ ମରିପାରିବୁ ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ଆଇଦର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନହେଲେ ଫେଲ୍ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଇଦର ପଢ ଭଲ ପଢ ନ ପଢିବ ଛାଡିଦେବେ ଫେଲ ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ଗରିବ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ନା ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବି ପାଇବୁ ତଳ ମାଳିଆ ହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମିଳିବ ଆଉ ଉପର ମାଳିଆ ଯଦି ଯିବୁ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବନେଇବୁ ତା କାର୍ଡ ମଝି ରକମ ବି ଅଛି ହତାଶ ହେଇକି ସେଗୁଡା ବି କିଛି ମନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ଆଇଦର ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଯିବୁ ନା କି ନିଜେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବୁ ବୁଝିପାରିଲ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ତାପରେ ତ ଯାହା ମୋଦି ମାମୁଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ଦିଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ମଝି ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ପଚାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବାଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେଇ ମଝି କେବେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପିଠା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯୋଜନା ଏଇ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ମଝି ମଝିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ପିଠା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅଛି ଉପରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ରାଖିଛି ପୋଲିସକୁ କୁହାହବ ଫ୍ରି କରିଦେବେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କହିବେ ତମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଖାଲି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଇନକମ ଠାରୁ 10,000 ମାଇନସ କରିଦେବେ ସବୁ ଯୋଜନା ଯୋଉ ସବୁ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କର ଇନକମ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଯେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯୋଜନା ମିଳୁଛି କି ଯାହା ମିଳୁଛି ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଯେ ପୋଲିସରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ମାନେ ନୂଆ ସରକାରଟା ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ଟା 10,000 ସିଧା ମାଇନସ ମାଇନସ କରିଦେବେ ସତରେ ନା ଆମେ ହେଇଛି କଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ କାମ ହଉଥିଲା କି ଏତିକି ଟାଇମ କାମ କଲେ ଏତିକି ଟାଇମ ମାନେ ଏତିକି ଦରମା ମିଳିବ ସେ ଓଲଟା ହେଇଗଲା ବେଶୀ ଟାଇମ କମ ଦରମା ସେ ପୁରା ଓଲଟା କର सर हाँ
सर कह स्टार्ट कर दे और सर आज ବା କହିଥିଲେ क्वेश्चन ଡାକିବେ। क्वेश्चन सब नोट ଅଛି କହିଲେ ଡାକିବି ଏବେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତ ନର୍ମାଲ ପଢିଦିଅ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ ଅଛି ନା ତ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଆଧାରେ ସବୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ଖାଲି ଫଲୋ କରିବୁ ହେଇଯିବ सर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन। ଆରେ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ स्पैम सत्ता स्नूपिंग सत्ता ईमेल सॉर्टिंग सत्ता स्नूपिंग सत्ता साइबर स्टैकिंग ई फैक्टर साइबर स्टैकिंग सॉफ्टवेयर पायरेसी का पढ़ा हो बचला तेरे सॉफ्टवेयर साइबर टेररिज्म आईपीएल वायलेशन कॉपीराइट साइबर स्टैकिंग Really? Oh, अच्छा देखो आईपीएल वायलेशन ध्यान देइছো मन रहियो ଏବେ ଯେତିକି ପଢା ହଉଛି ଆମେ ଜୁନ ମାସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 6 ମାସ ଅଛି ତୁମେ ଏକ୍ସାମ କୁ ଆପିୟର କରିବ ଆଉ 6 ମନ୍ଥ ପ୍ଲସ 2 କଲା ପରେ ଆଉ 1 ଇୟର 6 ମାସରେ ତମକୁ ସବୁ କୋର୍ସ ସାରିକି ସେ କୋର୍ସ କୁ 6 ଥର ରିଭିଜନ କରିକି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆପିୟର କରିବାର ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କର ଯେତେ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ୟୁ ହେଲା ମାର୍କ ଦେଖି କାନ୍ଦିବୁ ପରିଶ୍ରମ କର 6 ମାସ 6 ଜାନୁଆରୀଟା ଛାଡିଦିଅ ଜାନୁଆରୀ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଏକ୍ସାମ ତମେ 6 ମାସ ଭିତରେ ପାଠ କୋର୍ସ କରିବ ରିଭିଜନ समझा कुछ अरे इतना जल्दी कैसे हो गया अभी तो आए थे नहीं अनुष्का को बुलाए तेरे को क्या चाहिए कौन जीतने वाला तो फिर आरसीबी जीत गया तो नहीं सोए मतलब खुशी के माने नहीं सोए रूम में रूम में कौन बना रहा था बोलो हर जगह ये आदर्श बना रहा था लंबोदर बना रहा था इसको अनुष्का को दूसरे साथी हो हाँ देखा it is a cyber crime in the type of cyber crime computer is used as a tool question एमती आसीओ computer is used as a tool define the cyber crime computer used as a tool computer used as a target क्वेश्चन नहीं दी भले आसीओ गोटे टूल हिसाब रे टूल लो लिखिबो टारगेट हिसाब रे टारगेट रे लिखिबो ना टूल टारगेट जदी मिसई देला सरीगो मार्क अच्छा अच्छा जोटे टूल लिखा है टूल लो लिखिबो टारगेट थियो टारगेट लिखिबो ना तमे को छात्र हम तो लिखी কিন্তু टूल टारगेट কথা বলি तो प्रथम ये रे पकाइतला कोटा टूल कोटा टारगेट सेटा ध्यान से देखियो क्वेश्चन आस्क इट इज अ साइबर क्राइम in this type of cyber crime computer is used as a tool IPR stands for intellectual property right এটা বারবার ମୁଁ ডিসকাশন করছি intellectual property rights মানে जो लोगो हमर बना होची this logo is belongs to me এটা के ही यूज कर परिबे नहीं ताकू जे यूज करबो सेट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आजो এই স্লাইডটা বনা হଉଛି এটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট দ্যাট হ্যাজ বিন ডিফাইন্ড এজ আ কপিরাইট আপনি লাইসেন্স ফি নো তো এটা যদি অলগা কোনসি জায়গায় ইউজ হଉଛି ক্লেম କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତିକି ଫାଇନ ପକେଇବା କଥା ଫାଇନ କରିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବ ଓକେ କରିବ ହେଲା ଅଲଗା ଯଦି ପଇସା ପାଇବ IPR gives exclusive IPR gives exclusive right for a person any innovation discover for writing a book ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ବୁକ୍ ଲେଖୁଛି ମୋ ଲୁଡୁନ ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ओके तेरे लुडुन ର ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆଉ ଯିଏ ଲେଖିବ ତେଣୁ ସେ ଫାଇନ ପକେଇ ପାରିବ ଓକେ
and distribute selling and intellectual property. Ludon केवल बिलिंग सब selling करी परिवार के करी परिवार. Okay. It include copyright law, patent law, and trademark law. Copyright law is the document को कहीं use करी करी बनी. Patent law software क्षेत्र applicable हो. Trademark law होची जितना logo लिखा है थे. Logo side में उन्हें TM था. TM कौन सी जगह जैसे TM होती है तरह trademark. ओके ताकू भी कहीं यूज करि परिबे नाही टीएम जो लागिवो आउ जो जगह रे लोगोटा तमर रहितबो ट्रेडमार्क लाइसेंस रे जदी दिया जाइतबो को कॉपी करियो के नहीं बुझला एनी वायलेशन ऑफ दिस लॉज इज नोन एज आईपीआर वायलेशन जदी लोगो को यूज करके सपोज कोन करंती माने हमर घर इंडिया जो लर्निंग पीरियड ओटा लोगो आला तमे से लोगोटा को यूज करके तमे गोटे कल लर्निंग ट्री बदमाशिया यूज ठीक अछि जेपड़ तमे बदमाशी करछ एंड इट इज लिमिटेड देन इट इज गुड तमे जदी रॉन्ग किछि इंफॉर्मेशन पास करू जो तो से समय रे कंपनी जो प्रथम वार्निंग भीतर तमे जदी ताको न हटौछ नेक्स्ट टाइम तार कंप्लेंट हबो तार टोटल जते कि एसेट रो खर्च सब खर्च जदी से क्लेम बुझे ना सेटा भाई मैंने मेरा कंट्रोल दिन चलाने कॉलेज के अंदर आके कॉलेज नाम में खोल दिए पता लोगो का यूज करते हो खुशी जी ओके लोगो यूज करियो ब्रांडिंग नेम यूज करियो दैट पर्टिकुलर नेम तो सेटा माने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर रे जीवा आवश्यक क्राइम हिसाब रे काउंट करा जो साइबर स्पॉटिंग इट इज ए साइबर क्राइम इन दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम कंप्यूटर इज यूज्ड एज ए टूल computer is used as a tool cyber squatting okay so in this type of cyber crime computer is used as a tool domain name are also called as the trademark law protected by the ICANN okay ICANN eta hochi amar kon kardibo na ame jo URL define करूचे से URL को गोटे यूनिक नेम दे दिबो सेम नेम रे ame आ गोटे URL बा वेबसाइट खोली परिबा नाही जदि आमे सेटा को यूज करूचे सेटा को साइबर स्क्वाटिंग कहा जाय किछि माने चालाकी लोक माने कोन करंती गूगल जेता तमे कोन टाइप करूछो गूगल बदल रे तमे वो टाइप करिया बदल रे जीरो टाइप होची से नारे पे गोटे वेबसाइट ताको से बने देउ तो से कोन करे गूगल एई बला जति पॉसिबिलिटी केस अछि से पॉसिबिलिटी केसेस को मार्क करके ताको भी बैन करते पारे अब बैन कर दियो से एई बला रे किछि रिसोर्सेस अवेलेबल होबो नै किंतु अन्य समस्त जो से बड़ कंपनी बोले ये सब जिंस करछि छोट छोट कंपनी माने जिंस करि परंती नै तबे एल टा घटे दबो एमति छोट मोट जदी ईटा ह्यूमन मिस्टेक जदी हम करूछे कोनसी गोटे लेटर छाड़ दउछे आ गोटे वेबसाइट हम ओपन हे होछि इट वायोलेट्स द ट्रेडमार्क लॉ क्रिएशन ऑफ एनी फेक वेबसाइट इज साइबर स्पॉटिंग अंडर है बुझे online fraud is a cyber crime. In this type of cyber crime, computer is used as a tool. Online fraud. Okay. In this type of cyber crime, computer is used as a tool. माने computer को use करके हमें crime करेंगे. Okay. So depend on tool use करा जाए. Okay. It is a cyber crime used to cheat a person while victim is buying and selling through the internet. Okay. जेमती बहुत प्रकार लोग को कम करेंगे. तो मैं होटल ले किसी बुकिंग करने को चाहूँ तो से समय तांकर एमटी से एसईओ बनैथिबे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बनैथिबे तमे जदी कहबो न्यू होटल बुकिंग तो सेते बेले कोन करबो ताको नाटा बा ताको वेबसाइट एड्रेस आसे तमे जदी ताको बुक कर दोछ तार जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करबो ताको अकाउंट को पड़िबो तो से समय तमे तो वेरीफाई करथिबो जदी कोनोसी पर्सनल लोक तार क्यूआर कोड जदी तुमको पठेई थाए तो से समय तमे कोन करबो से क्यूआर कोड को जांच करियो जे दैट क्यूआर कोड बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर होटल और नॉट जदि से होटल रो हे नथिबो तबे पर्सन वाइज के पेमेंट करियो नाही जदि तमे पेमेंट पहुंचो जे तमे तो न जानिछ पेमेंट करू एबे कंपनी सर स्कैनर पठा ट्यूशन पैसा पठेई तो तमे जानिछ एट देखैबो ना किंतु जेटा अननोन लोक को पठेइबो से लोकटा से कंपनी को बिलोंग्स करू कि नै तमे तो से जगह रे कोन करा दियो ना ए जो ए प्रकार ऑनलाइन फ्रॉड रा सम्मुखीन हो
Online fraud or scam can also occur in a chat room, social media, email, or a website. It includes non-delivery of payments or who do not receive as per order. तुम्हें जो जिनसे मंगेते हो से हिसाब राशि वाली बैंक रिलेटेड स्कैम जो स्कैम सब जो टिका हुए ये सब ऑनलाइन फ्रॉड अंडर है इसीलिए इसी पढ़ी थी पूरा पढ़ी थी बॉट नेटवर्क मेडल पढ़ी थी कौन कुछ पढ़ी नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिन हम पढ़ी थी इंटीग्रिटी पढ़ी थी डेटा पढ़ा नेटवर्क मैनेजमेंट नेटवर्क मैनेजमेंट Network management keep track detail of records of user identity, all the communication of the network, which services user accessing, and the network resources that include. Network management रे कौन आवश्यक जदि एठी हम ଗୋଟେ इंटरनेट नेले ए इंटरनेट रे जत्ति की सब डिवाइस सब कनेक्टेड अछि से माने कोन कोन काम करूछंती तार डिटेल्स मु रखि परिबी जदि मु नेटवर्क मैनेजमेंट रे इंक्लूड करूछु एनक्रिप्शन पढ़ी एनक्रिप्शन तो पूरा बताई तम जाउछ फायर एनक्रिप्शन तो तुम करी केमती करो फायरवॉल रो स्टार्ट तो ए मैनेजमेंट अंडर रे हम कोन करू छे ना एनक्रिप्शन करू छे फायरवॉल करू छे और डिजिटल सिग्नेचर ए तीनटा नेटवर्क मैनेजमेंट हमें पढ़ियो हां कोडा एनक्रिप्शन ता कहि दियो तरे एनक्रिप्शन ता होची तो दीटा की रही गोटे होची पब्लिक की और होची प्राइवेट की encryption. Okay, encryption is a security method which the information is encoded in such a way that only authorized user can read it. And तते मु बैंक रा डिटेल मु पठेइबी तो क्रेडिट कार्ड रा इंफॉर्मेशन बा बैंक स्टेटमेंट तते देखिबार अछि तो ना सहित तो आधार कार्ड किबा पैन कार्ड नंबर देले ही देखि परिबो अन्य लोक जे ताको देबे से ओपन होबनो तो सेही टाइप टाको को जिवो एनक्रिप्शन बोली को जिवो so in this process plain text get transferred into unreadable format plain text का unreadable format रे convert होबो using a mathematical process जल्दी की करी तोर ना आ पैन कार्ड माने ना रो प्रथम 4 डिजिट आ पैन कार्ड रो नंबर देले से राउती को मैथमेटिकल एल्गोरिथम रे काम करियो ताले तोर डॉक्यूमेंट टा ओपन हो okay the key or a string digit cipher text or crypted message रहिबो longer the key string digit the more difficult to encrypt the data is to break जेते बड़ पासवर्ड हबो सेते अधिक माने कष्ट हबो जण को तमरा डॉक्यूमेंट को ओपन करिया बुझला ए जो एन्क्रिप्शन टा दुई प्रकार रहउची गोटे होची सिमेट्रिक आ गोटेला असिमेट्रिक सिमेट्रिक रहउची कोन ना जेतबे डाटा टा को मु कन्वर्ट करबी कोनसी डिजिटल बा एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट रे जो की यूज करबी सेम पासवर्ड जे डिक्रिप्ट करिवो सेम पासवर्ड बुझला एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट रो कीटा गोटे रहियो एटा कोहा जे कोन सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन कोन रहियो ना गोटे पब्लिक की रहियो okay the cryptography uses two different key encryption and decryption of asymmetric cryptography the key that is used to encryption is called as the public key माने जहा को लेकी मु पासवर्ड प्रोटेक्ट करबी ताको पब्लिक की मतलब ताको समस्त जानि छ किंतु जेतार तमे खोलिवो सेतार तमर जो नेम प्लस तमर आधार कार्ड नंबर देकी तमे खोली परियो अन्य लोक की खोली परियो ए माने डिक्रिप्ट करिया को हेले ता की अलगा एनक्रिप्ट करिया को हेले ता कीटा समस्त जानि जो एनक्रिप्शन की टाको अन्य थारो दूरे की रखा जाय बा ताको हाइड करके रखा जाय ने ताला जो मरा जाय तो सेही जो तालाटा मरा जाय सेटा काको कहा जाय को चाबी रे ताला मरा किंतु तमे को चाबी रे खोलियो तार सब कॉपी कर बुझले कि म्हणजे गोटे तालार पांचटा चाबी रहइबो गोटे मास्टर की रहइबो जोटा होटल पैकेट थाए और एक क्लाइंट पैकेट थाए यदि क्लाइंट झुली गला मरी गला सुसाइड कर दे बुझला जाइते होटल को जोड़ाला हां लुटुन जाइते स्वामी जी तो जोड़ाला से दिन करा तबे आप एते गंजोड़ा होत बस कहि करी घरे जाई रहो तो कोटा गोटे दिन कहू घरे वासन वादी करिबी जोड़ा करे जब न मानना हां आ करे तो सभी पे लड़ाई तो सब को बांट
ସେ ମର୍ଚିଂ କରୁଛି ମାତ୍ର ଦି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପବ୍ଲିକ ଯୋଉ ଚାବିଟା ନେଇକି ପଳେଇଥାଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଡିକ୍ରିପ୍ସନ ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ କି ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ କରାଯାଏ ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିକ୍ରିପ୍ସନ କି ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆମ କି ଦ୍ୱାରା କରୁ ବୁଝିଲା କହିବନି ଆସିଂ ଆସିଂ is not answer. Hashing is a technique. It is used to encrypt data and generate unpredictable hash value. तो चिंता करना तो एमता सब hash value भाई hash value वाले तब ये डाटा टाइप से एमती फॉर्मेट रे कन्वर्ट करियो जो डाटा के बुझी परियो ହେଲା ମାନେ इंग्लिश तो तेलुगु कर दो मतलब सिंबॉलिकल दो ओके तो ये को कहते एनक्रिप्टेड डाटा बोली कहते ओके तेतले तमे जावा पढिबा पर चैप्टर टा जो जावा अछि जावा फाइल को जब आप कंपाइलेशन करते तेरा ऑटोमेटिक गोटे क्रिएट हो कोन और यदि जावा फाइल को एग्जीक्यूट करिबा जावा हला जेतबे कंपाइलेशन करा जाए से गोटे डॉट क्लास फाइल क्रिएट करे बुझे तुमको जो प्रोग्रामिंग दिया हो तो आदर्श जेलस लेके से कोन करियो तो भाई नोटुन कोन एते प्रोग्राम लिखो से डॉट जावा फाइल टा को डिलीट कर दो है ना तो नोटुन दास के मुंडा उठे क्या हो गया हां जावा फाइल डिलीट हो गया कैसे प्रोजेक्ट दिखा तो ये जो डॉट क्लास फाइल अछि आको नेके एग्जीक्यूट कले काम करियो तो एटा होची ता जीवन जेबे मु एटा डिलीट कर दे ठीक है ओपन सोर्स कोड अछि और डॉट क्लास फाइल कर दे बुझे ना जब मैं जिंदा हूं और एक दूसरा पति कर सकता लेकिन डॉट क्लास पर मैं आत्मा हूँ आत्मा घुस जाऊंगा अगर मुझे मारोगे तेरा अंदर घुस तो डॉट क्लास पर इज आत्मा ओके तो एटा होची एनक्रिप्टेड फाइल जदि ए फाइल टा को खोली आत्मा को के खोली परिबे देखि परिबे तो जेतेबे हम फाइल टा को कोन कन्वर्सन करूचे जे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट रे कन्वर्ट हो और डिफरेंट हाश वैल्यू बुझले कि the hashing is a technique used to encrypt data generate unpredictable hash value. It is the hash function that generates the hash code which helps to protect the security or transmission from unauthorized user. को पिलांकर सब पासवर्ड गुडा सब सिंपल सिंपल था है नहीं हम पासवर्ड आराम से खोली परियो 50,000 हां मर जीवी हां 2025 सुसाइड करी नहीं तेरा ऐसा नहीं बोल तरह क्या है बिल्कुल yes. ठीक है तो मतलब तू ये जो पैरिस के अंदर की जाता तो एक्स्ट्रा साइंटिस्ट के अंदर दे ठीक है नहीं होता मन में मन सोच रहा है मन में मन सोच रहा है तेरा जो पासवर्ड है वो हासिल कर लिया क्या नंबर से पासवर्ड कैसे दिया है हाँ एक्स्ट्रा एट द रेट ए तादर मध्य कैरेक्टर से ए पूरी एक्सक्लेमेटरी और नॉट सिंबल पूरी टाइप सिंबल देन नॉट आई एम नॉट के को लिखे सुपर स्ट्रांग पासवर्ड तो तमे भी मन रखी परियो पांचटा हैश मतलब पैटर्न हैश एक्सक्लेमेटरी हैश the combination of key and huh? reset पासवर्ड बोल तो मैंने चाला किया बुद्धिमान लोगों की ना the hashing algorithm provide a way to verify a message received is the same as the message sent बुझेला ने मु जो मेसेज ता पठेइची से मेसेज ता एक्चुअली मु रिसीव करूची कि नहीं आउ से फॉर्मेट रे अछि कि नहीं बुझो माने मु गोटे पद्धति बळे काम करू मोर बाहागर अनुसार बुझेला तर अनुसार बाहागर तो पुओ एवं मन के डिमांड करते हाँ तादरे से मते मेसेज पठेला नो डिमांड मु सेति कम करले मझिरे कम करिवि मेसेज टा करिवि ऑटी एतिक करते ହେଲା ତ ଅଟି ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଆଉ क्या 10 ଆଉ 30,000 ତ ଦବୁ ସେଟା ତୋର ବରଯାତ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବ ତ ସବୁ ଜାଗା ସେ ଦେଇଦେବ ମୁଁ କଣ କରିବି 30,000 ଦେଇକି ଆଉ ଦିଟା ମୁଁ ତାପରେ ଅଟି ଦେବି ବଜାୟ ପାୱାର ଫିକ୍ସ
ତା ମାନେ କଣ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଲୋକଟା କଣ କଲା ମଝିରେ ଗପିଲେ ବୁଝିଲେ କି ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ କଥା କହୁଛି ହେଲା ଦି ଜଣ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ବାହା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ନିଜ ଡାଟାଟା ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଲୁ ଏଇ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର ଇଏ ଆଉ ତୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଭସ୍ମ ଟାଇମ ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ରିଅଲ ଭଗବାନ କଣ ହେଇଗଲା ଯେତିକି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହୁଏ ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବେଳକୁ କିଛି ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୟକଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭଲ ପିଲା ସବୁ ସିନସିୟର ଏନର୍ଜେଟିକ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଗୁଣ କରି ଚାହୁଁ ଯେ ସେଇ ମାଟି ଯେ ଖସିକି ପଳେଇଛି ଖସିକି ଯଦି ଗଳି ପଡିଥିବ ଯଦି ଚାରି କଥା ମିଳିକି ଆଗକୁ ପଡିଥିବ ଫେଲ ହେଇଥିବ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିନଥିବ କୁଆଡେ କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ନଥିବ ସେଇ ସମୟ ଏ ଯଦି କାହିଁ ପଢୁଥିଲି କହୁଥିଲି ଇଏ ପୁରା ମାନେ ପକ୍କା ଦେଲେ ତାର କିଛି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ପ୍ରେସର ଆସିବ ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନା ସାର୍ ପାଠ ପ୍ରେସର ନେଇ କରିବ ନା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ ଇଏ ସବୁ ଖାଇକି ଲୁଚିକି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ତାପରେ ଆହୁରି ଯଦି ବେଶୀ ଟେନସନ ହେଲା ଲୁଚିକି ବିୟର ପିଇବା ଏ ସରିଲା ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଚିଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ ଚିଲ ଚିଲ ନେଲେ ଧରା ପଡିବ ଚିଲ ହେଲେ ସେ ଛୋଟକାଟେ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ସାଡକୁ ଯାଇନି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃଭବନ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢୀର ଦୋକାନ ସେ ବୁଢୀ ଦୋକାନରେ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ଚାରିପଟେ ସବୁ ଥାଏ କଣ ନର୍ସରୀ ସବୁ ଥାଏ ମୁଁ ଗଛ ଆଣିବି ଏ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଗଛ ସେ ତାର ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ସେ ଆଇବ ମୁଁ କହିଲା ସାଙ୍ଗ କଣ ଏତେ ଆଉ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ନେଇ ଏତେ ଭିଡ ନ ଖାଲି କଣ ଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଫ୍ଲେଗ ସିଗାରେଟ ରଖିଛି ପାନ କଣ ଚୂନ ଆଣୁଛି ଏଗୁଡା କଣ ଏତେ ଲୋକ କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ କିରେ ନା ମୁଁ କହିଲି, "ନା, କଣ ମୁଁ ବୁଢୀଟା ଗୋଟେ ଦୋକଡି ବୁଢୀ ବୁଲିଛି କି କଣ ରୋଜଗାର କରୁଛି କିଣ ମାଉସୀ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତା ଜାଳା ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ କଣ ତୁ କହୁଛୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସିଗାରେଟ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଏଇ କଣ କଞ୍ଜି କଣ କହୁଛୁ ଏ ବୁଢୀଟା ବି ନା ତାପରେ ମୁଁ ପାଖ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଲି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ନର୍ସରୀ ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ସେ ଉଠିକି କୋଉଠି ପଳେଇଥିଲା ଯୋଉ ଓମ୍ପି ଓଭର ବ୍ରିଜ ଯୋଉ ଏପଟେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଡେଲି ଆସିକି ପୋଲିସ ମତେ ରେଡ୍ କଲା ବୁଢୀ ବିକିବ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକୁଛି ମୋରି ପାଖରେ ଆସି ପଚାରି କିଏ କିଏ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଦେଖ ହାସିଂଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ଡାଟା ଗୁଡାକ ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଟା ପଠାଉ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ହେଲା ମୁଁ କଣ କହିବି ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବକୁ କହିବି ଆରେ ସଞ୍ଜୀବ ତୁ ଯଦି କ୍ଲାସ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ହବୁ ନା ଏଇଭଳିଆ ଦିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ତୋର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ହବ ସଞ୍ଜୀବ କହିବ ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ଖୋଜିବ ଦେଖ ସେ କେମିତି ଖୋଜିବ ତମ ନାଁ କଣ ଆଉ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ କଣ ଏମିତି ସବୁ କାରନାମା କରୁଥିଲ ଏମିତି କରୁଥିଲ ବୋଲି ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷତି ପରୋକ୍ଷ କ୍ଷତି ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ ବୁଝିପାରିଲୁ କି ନାଇଁ ମାନେ ଆଁ, ମସଲା ଲଗେଇକି କଷିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କହିବ ତା ସହିତ ମସଲା ଲଗେଇକି କଥା କହିବ କହୁନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ରାମାୟଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାମାୟଣ ବର୍ଷନ କଣ ଥିଲା ସେ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦୟା କରି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଚଳୁଥିଲା ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରାମାୟଣ ଥିଲେ ଏବେ ରାମାୟଣ ଦେଖ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସୀତା ଯୋଉ ପୂର୍ବ କାଳ ସୀତା ଥିଲେ ଟିକେ ସୀତା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବେ ସୀତା ପୁରା ହିରୋଇନ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ କରିଥିବ ଆସିଗଲେ ମା ସୀତା ଆସିଗଲେ ଆଉ ରାବଣ ମାନେ 8 ପ୍ୟାକ୍ ରାବଣ ଆସିବ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ରାମକୁ 3 ଥର କଚାଡି ଦବ ଆଉ ଭୀମ କଥା ନ କହିଲେ ହବ ମାନେ ଏ ସବୁ ମଡିଫାଏଡ ରାମାୟଣ ବୁଝିପାରୁଛି ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଆମ ପୁରୁଣା ମହାଭାରତ ଥିଲା
ଏବେ ଏ ଯୋଉ ମହାଭାରତ କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ ରେ ଯୋଉ ଦଉଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ମନେ ପଡୁନି ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଜଣେ ବନେଇଛନ୍ତି ମନେ ପଡୁଥିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଲେଡି ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଦେଖିବ ସିଏ ପୁରା ମହାଭାରତ ଆମ ମହାଭାରତ ହେଲେ ପୁରା ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମହାଭାରତ ସେଥିରେ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲଗା ହଉଥିଲା ମନ୍ଦ ଯୋଉ ଇଏ ଲଗା ହଉଥିଲା ସିଏ କଣ କରେ ସେ ମହାଭାରତକୁ ମଡିଫାଇ କରେ ମହାଭାରତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଲଚର ବା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଆସେ ସେ ମହାଭାରତ ଦେଖିଲେ ହଁ ଖାଲି ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେଇଥିବେ ଲୋକ ହଁ ହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମହାଭାରତ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଗଡି ଯାଉଥିଲେ ହଁ ଏଠି ଖାଲି ଦେଖି ଏଇ ମହାଭାରତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତି ଭାବନା ଇଏ ଏମିତି କରୁଥିଲା ଆମେ ଦି ଚାରିଟା କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁଥିଲେ ଯାଉଛି ତିନିଟା କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଇକି ତାପରେ ବୁଝିଲ ତ these are the thing ମାନେ ଜଣେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛି ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା ଜଣେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେ ମହାଭାରତ 5 ଥର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମସଲା 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 ଆଡ କରି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୂଳ ସୂତ୍ରଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି କି ଜାଣ ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ ହାର୍ସ କଣ କରେ ଯୋଉ ମଡିଫିକେସନ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟାଟାକୁ ସିଏ କଣ କରିବ ସେଟାକୁ ଭେରିଫାଇ ମାନେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟାଟାକୁ କେହି ମଡିଫିକେସନ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ମଡିଫିକେସନ କରାହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେଥିପାଇଁ କପିରାଇଟ ଲ ଲାଗେ ଆମେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗବତୀ କନକଲତା ଗୀତ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଗୀତଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଥିଲେ ରଙ୍ଗବତୀ କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଝିଅ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଝୁଥିବା ହଁ ସିଏ ଯୋଉ ଆସିଲା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗବତୀ ପଛରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ତାର କେସ୍ ବସିଲା so that means what ସେମାନେ ପରମିଶନ ନେଲେନି ତାକୁ ରଙ୍ଗେଇଦେଲେ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ବତୀଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗବତୀ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଡ ସେଟା କେହି କହିଲେ ହାସିଂ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ସେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟେକ୍ସଟାକୁ କେହି ମଡିଫିକେସନ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କିଏ ମଡିଫିକେସନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଧରା ପଡିବ କେମିତି ହଉଛି ସେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଛି ଆମେ ଜାଗାରେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଲିଭା ସେଣ୍ଡ ଏ ମେସେଜ ଦେଖ ଆଲିଭା ସେଣ୍ଡ ମେସେଜ କଲା କାହାକୁ ପଠେଇବ ଅଜୟକୁ ପଠେଇବ ଦ କମ୍ବିନେସନ ଟୁ ଦ ସେଟ୍ is 2735 the combination to the set is 2735 ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡିଂ ସି ଗୋଟେ ବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମଲି ପଠେଇବେ ଓକେ ତ এই ଲାଇନଟା ସେ ଲେଖିବା ବୁଝି ହଉଛି the heart of this message containing 2a ତ ଆ ଭିତରେ କେତେଟା a ଅଛି 2a the heart of this message containing 2a 6e 3h 4o ଅଛି ଚାରିଟା ଓ 1 2 3 4 ଚାରିଟା ଓ 2a 1 2 ଆଉ ନାହିଁ 3h 1 ଏଠି 2 3 ତିନିଟା h ତ ସିଏ କଣ କଲା ଦ ହାର୍ସ ଅଫ ଦ ମେସେଜ ସେ ମେସେଜ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାର୍ସ ବାହାର କଲା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ୟୁଜିଂ ଆୱାର ସିମ୍ପଲ ଆଲଗୋରିଦମ 2 into 6 into 3 plus 4 last टाइम add कर 2 into 6 into 3 plus 4 that is 40 the half of the message to send to the Ajay with the secret text after the decrypt the message he compute the hash value using agreed upon the hashing algorithm तापर से कौन करेगा तार जो मैसेज का जाइथिबो से कौन करिवो ए एल्गोरिथम टा पुट करिवो से कंप्यूट करिवो से ये आगे तो कंप्यूट करिवो आर हैशिंग से तो कहि तो हैशिंग वैल्यू किए ना हैशिंग वैल्यू होची ए ई एच से ता एल्गोरिथम टा एल्गोरिथम की जानथो केवल अधे जान अजय कौन करिवो से पर्टिकुलर वर्ड रा एल्गोरिथम पकई तार वैल्यू ला से वैल्यू टा पुट कले चेष्टा करिवो आ जदि किछि मॉडिफिकेशन है तो यदि से मॉडिफिकेशन हेतिबो यदि मु मन पका जो 3 इडियट जो तार जो स्क्रिप्ट बदल कौदरा बुझो यदि स्क्रिप्ट मोर बदल हेतिबो ताले हैशिंग वैल्यू है काम करिवो कारण ए नाही ई नाही 44 नाही बुझी पाइला जदि मोर टेक्स्ट रा भीतर किछि चेंज हेतिबो ताले मो एठु दीटा ए पाइबिनी छटा ई पाइबिनी चारटा ओ पाइबिनी जदि एते की वैल्यू न पाउची ताले एई मेसेज ता मोर कहिची दैट मींस द मेसेज इज मॉडिफाइड ए एल्गोरिथम पकेइबी मते मेसेज खोली गला एल्गोरिथम पकेइबी जदि मोर वैल्यू न आसिला दैट मींस मेसेज रे किछि मॉडिफिकेशन अछि इट इज नॉट ए करेक्ट वैल्यू देन हमें कहि परिबो एक्चुअल मेसेज ना तो एई वे चेकिंग वे हैशिंग फंक्शन बुझेला ना बुझेला
बुझी पाइले गोटे छोट एग्जांपल थिला नै हास्य क्या बहुत प्रकार प्रॉब्लम सॉल्व करे तो नेक्स्ट आसवा डिजिटल सिग्नेचर A digital signature is basically a way to ensure that the electronic document, email, spreadsheet, text file is authentic. तो जो ईमेल मु पठाउची स्प्रेडशीट पठाउची सेरा ऑथेंटिकेट हेती जेतेबेले कहबे गोटे सर्टिफिकेट दिया जाए से जगह गोटे सिग्नेचर मारा जाए आता जेतेबेले देखा जाउची टीचर माने सिग्नेचर मारु आउ जेतेबेले रिसीप्ट पाउछ से गोटे सिग्नेचर रहउछ दैट मींस दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड that taking the money and that means the person is authorized that has giving a signature that document is verified the digital signature simply होती तर हमें ई डॉक्यूमेंट को जाउचे जो टंका छपाई के हम पाखु आसुची जो आरबीआई गवर्नर अछंती ताकर कोन डेली काम ने बस टंका से सार सिग्नेचर कर ए सिग्नेचर मारे के दिन पळे टंका से पागा है तो केते टंका से बोल सब टंका बस सार ତା ସିଗ୍ନେଚର ହଁ ତାକୁ ସିଗ୍ନେଚର ମାନେ ସାତ ଜନ୍ମ ନବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଟାକୁ ତାକୁ ଅଣା ହଉଛି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ କରି ରଖାଯାଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର ସେଇ ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପକାଯାଉଛି ବୁଝିଲା ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର ମାରୁଥାନ୍ତା ତମକୁ ଯଦି ଦେଇଦେବି 10 ଟଙ୍କିଆ ମାର 10,000 ଟା ଯଦି ପାଗଳା ହେଇଯିବ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଅଛି ହଁ ସେ ଲୋକ ମାନେ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ ହେଇଯିବ एते सिग्नेचर के माने ता असिस्टेंट को रखले ना सिग्नेचर सही बुझे कि जो सेति में कहू ना डिजिटल सिग्नेचर ही काम करे से माने प्रिंट करे कॉपी एंड दैट इज ऑथराइज्ड विथ राइट बाय ऑथेंटिसिटी वी मीन दैट द पर्सन हु हैज क्रिएटेड द डॉक्यूमेंट इज ट्रस्टेड वन एंड द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन अल्टर्ड सी इज द पर्सन हैज क्रिएटेड इट सी सिग्नेचर मारिची माने आर अल्टर हबो नाही जे अल्टर करिवो से दोषी सर्विस Digital signature rely on certain type of encryption or ensure authentication. These two process work hand in for digital signature. There are several ways to authenticate a person or information on a computer. बेले बेले कौन हुए जेतेबेले आमे कौन से एप्लीकेशन फॉर्म पकाउ गवर्नमेंट रो से हमर सिग्नेचर मांगे से सिग्नेचर हमें पेपर रे करी ब्लैक पेन में पेपर रे लिखि ताको फोटो उठे के अपलोड केमति कि तमे आर्मी रो कोनसी जदी एग्जाम दोछ से बोले कि मैं नीट फिट रो भी जदी तमे एग्जाम दोछ से एग्जाम रे भी बोले सिग्नेचर तमरा अपलोड कर दे और से सिग्नेचर का मैच कर दे बैंकिंग सिस्टम रे भी सेवा रहते ऑन द वे इट इज यूज्ड एज अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी may be vulnerable to implementation but it is sole responsibility of the user to protect it तम सिग्नेचर था पब्लिक बा डिजिटल सिग्नेचर जो जनौछ से पब्लिक बट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट ताको समस्त भागरे शेयर करबा ना digital signature actually कौन ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ it is actually used authenticity refers to the verification of identity ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଇडेंटिटी ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ୟୁଜ କରାଯାଏ सर्टिफिकेट सिग्नेचर एग्जाम देला बोले सिग्नेचर एटा कोन ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଏ तमरा आइडेंटिटी चेक करा जाए दैट यू आर दैट पर्सन बुझेला एटा को डिजिटल सिग्नेचर बोली कहै छै द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी आइडेंटिफाइड टू ईच अदर इंटीग्रिटी जदि आसीबा इंटीग्रिटी रेफर्स टू एक्यूरेसी एक्चुअली आगु पढि छै इंटीग्रिटी मींस द करेक्ट वैल्यू दैट यू आर गेटिंग दैट इज हां खुद हां 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 ठीक है ठीक इंटीग्रिटी हमें पढ़े इंटीग्रिटी मींस ऑथेंटिकेट ऑफ डाटा
माने डाटा रो कोनोसी मॉडिफिकेशन पर तुम प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया हो तुम चेंज करके मार दिखे दो बाड़ न खाया तो तुम जदी कोई तो पापा कोई कि आईफोन दे हमें कोई कोई मार के तो चेंज कर लो प्रॉपर मार के मार रख दो या कि इंटीग्रिटी इशू बोली करे confidentiality confidentiality refer to the secrecy or privacy of information the information transfer between sender and receiver must be confidential to each other এটা তার ভিতরে আর কোনো থার্ড পার্টি রহিব however non repudiation it refers to denying the previous commitment जोड़ा कर बुझे ना स्टूडेंट की कल मैं ये ऑडियो से ज्वाइन करना ଆମେ ବୁଲା 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 ହେଲା ତାପରେ ସେ ଗୀତାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ଯଦି ଗୀତାକୁ ଦେଖି ତା କଲା ନା କେବେ କହିଥିଲି ତୁ କିଏ ଚିହ୍ନିବି तो नाम रख दे तो तू वादा किया था मुझे 7 जन्मों का के लिए लेने के लिए ना 7 घंटे के लिए नहीं बोला था 7 जन्म के लिए तो फिर को जो नाम रख समझ में गीता को दो okay an entity that has signed some information cannot be later time denied ସେଥିପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ବାହାଘର ଭାଇ ବାହାଘର ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟର କର କମିଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କହିଛୁ ପଛରେ ଯଦି ଏ ଉଲମ ବିଲମ କରି ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖି ଗୀତାକୁ ଦେଖି କହି ବାହା ହବୁ ତ ଦେଖେ ବାପା ଚକି ପିସି ନା ଗେଲି ମନ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ପଇସା ବୁଝିଲେ ଛାଡି ପଇସା ତୁ ଆଗ କହିବୁ ତୁ ବିକାରି ବୁଝିଲ ଅନୁଶେଷ ମିଳିଛି ବଢିଆ ହେଇଛି କଥା ମୋର ତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ 4ଟା ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ it is now 4th husband से आश्चर्य काटो जमीन नहीं काटो कार नहीं लॉस का पुअर लॉस पछे थिएटर इंटेंशन जहां भी कोड कौन करियो गर्ल्स मानक प्रति बेसी बायस अछि ମାନେ କିଛି ମାନେ ଆର ଫାଇଦା ଉଠୁଛୁ ଇଏ ରହୁଛି ଫାଇଦା ଉଠୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଏବେ ଜାଣି ତାହେଲେ 4th ନମ୍ବରରେ ବୁଝିଲେ ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଫ डिजिटल सिग्नेचर ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ରହିଲା କାଲି କରିଦେଲି ଚାପ୍ଟର ଶେଷ ଦେନ୍ पूरा साढ़े पूरे 50% चल रही है मैं आउ सेप्टेम्बर सुधा कोर्स सेप्टेम्बर सुधा कोर्स है तापर रोलिंग डिवीजन नॉन क्वेश्चन प्रैक्टिस एटी करा हो ऑथेंटिकेट बात है टारगेट 100 to 1 इंटरनल जो प्रैक्टिकल है 30 है एक्चुअली साढ़े पता कि हम रूम रो देख तो ठीक सब मुझे सोई पड़तो था सो गया था ठीक सब ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆದ್ರೆ କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି टीचर सब पढ़े बुझे तो तुम যদি নিজে চাহিও তুমি যদি ନିଜେ ଚାହିଁବ ଯେ ନାଇଁ ମତେ ଏଇଟା ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ ଦେନ୍ এটা ଗୋଟେ ମୋର ରେପୁଟେସନ ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ ଆମକୁ ପଢିବ ଆଗରେ ବାଡେଇ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା ମା ଟିକେ ବାଡେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ତମ ବାପା ତମ ବାପା ପଲିସି ନୁହଁ ପୃଥ୍ୱୀ ମାଆକୁ ଆଗ ତାଙ୍କ ଆଗ ବସିକି ଝଗଡ଼ା फाइट करो बेटा को लेना है 5,000 रुपया मैं वो कह दो सारे कोई तो मुझे लेना है तो 5,000 रुपया देकर डिपॉजिट करके दो देव तो आदर्श रे विषय तो तुम्हें पाई करके जाओ तो आइला बेलू हमर टैलेंट আছে তুমি রক্ষা করিও
But your parents are not. July must have the energy in the what you see is you तो इमोशनली ब्लैकमेलिंग करते हो हम लोग टाइम ଆସିବ ଯଦି ବାଦ ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ନ କରିବା ଠିକ ହେଇଯିବ ଏ ସମୟ ଆସିବ ଏ ମାନେ 6 ମନ୍ଥ 6 ଦିନ ନହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 6 6 डिसेंबर खाता କରଣ ଗଲି ବସି ଗୋଟେ ଖାତା କିଛି ଏତେ ଟାଇମ ଲସ୍ ନିଜେ କରୁନି ତାପରେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବ ଭଗବାନ टैलेंट तो पाखरे କିନ୍ତୁ ତୁ ଟାଇମ ନ ୟୁଟିଲାଇଜ କର वो जगह टाइम के दे ସାଙ୍ଗ ସବୁ ପାସ୍ କରିଯିବି ତୁ ପସ୍ତେଇବୁ ସେଠି ବ୍ଲେମ କିଏ ହେବେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲେମ କରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସେଠୁ ପାରି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଜାଣୁଥିବ ସେଟା ମୁଁ ପଢିବି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପଢେଇବି ସିମ୍ପଲ वे पर्दा टाळिବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି पर्दा ଟାଳେ ମଣିଷ ବି पर्दा ଟାଳିବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଇନର ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନବା ଯେ ଆମେ ପଢିବୁ ଯଦି ମୁଁ 3 ମାସରେ ଆମେ ଏତିକି ଚାପ୍ଟର ସାରିବୁ ଆଉ 3 ମାସ ତ କୋର୍ସ ସରିଯିବ ଦେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାହା ପଢିବା ଦିନକୁ ଦିନ କୋର୍ସର ଏଇଟା ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ଟାଇମଟା ତମେ ସେଟା ବଢଉଛ କି ଯଦି ନ ବଢଉଛ ଏଠି ବିଗର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ସେଇଟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେପଟେ ଇଂଲିଶ ଏଇ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କରିବୁ ତୁ ଆଉ ତୁ ତ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ତମର ସେ ବାହାର देख तेरा दोस्त क्या क्या बोल रहा है तू जिसको शादी करेगी वो आएगा बस दिवस करेगा बोल रहा है पहले शादी मत कर उसको पहले ये तो तेरा जाएगा फिर बोल दिया तेरा अगर पूछेगा ये तो कहा है इससे